on commence la vidéo sur l'arithmétique. On va revenir du début, ça même les gens des 16e, ils peuvent voir cette vidéo. Donc on va divisibilité dans Z. وغنبقاو من بعد تنوصل البروغرام ديال دوزيام باك سيونس مات ونكملو ونساليو. دونك ديفيزيبيليتي دون زد. اول حاجه غنبداو بها هما لي ديفيزور et multiple. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا شنو هي ان نومبر ديفيز ان نومبر. دونك غناخذوا واحد اي بي دو زونتي ريلاتيف ا et B اللي غنهضر عليهم. ما ناخذ هاد اي بي اللي غنبقى نكتب اي بي سي دي زونتي ريلاتيف ça appartenant à Z. On dit que B divise A. هادي دابا في الهضره في نوتاسيون ماتيماتيك elle se note comme ça. B divise A, mais B divise A كيفاش زعما c'est quoi B divise A? Ben mathématiquement B divise A équivaut à qu'il existe واحد لو كا appartenant à Z tel que هاد دابا خصكم تعقلوا ما تبقاوش تلفوا مع اكثر كتلفوا. هذا اللي الفوق هو اللي كيضرب في هاد لو كا، يعني انا نكتب واحد B فوا كا و A est égal à B fois K. Voilà. دابا هذه هي l'expression d'un nombre divisé un nombre. B divise A يعني ان il existe واحد لو كا appartenant à Z tel que A est égal à B fois K. دابا شنو un diviseur؟ le diviseur اللي كاين هنايا ما بين A و B هو B. كنقولوا ان B est un diviseur de A. B divise A, B est un diviseur de A. و A شنو هو؟ A est un multiple de B. خصكم تفرقوا ما بين les diviseurs et les multiples. كاين واحد الديفينيسيون اخرى هو الديفيزور بروبر. ديفيزور بروبر يعني شنو؟ غنقولوا مثلا ان هنايا بي ديفيز هو الديفيزور دو ا، غنقولوا بي ديفيزور بروبر دو ا يعني شنو؟ ان اولا بيان سور لا ديفينيسيون ديال الديفيزور ان بي ديفيز ا اي هاد بي هذا il doit ne pas appartenir à هاد l'ensemble اللي غنكتب لكم ديال موان ا موان 1 ou a. Voilà. On ne doit pas égaler à 4. Kangulu est un diviseur propre de A. Bien. Ou A est un multiple. A est un multiple de B. Les notations. Kangulu a l'ensemble des diviseurs. Maintenant, les diviseurs de A. A par exemple est noté comme ça. Il est noté. L'ensemble des diviseurs de A. L'ensemble des diviseurs positifs de A. كيفاش كنسميهم؟ كنرسموا واحد بلس الفوق. واحد ليكزامبل ديال هذا مثلا بغيت لو نومبر ديفيزور دو 6 هو موان 6 موان 3 موان 2 موان 1 2 3 6. Il n'y a pas de souci avec ça. Nombre de diviseurs positifs de 6 هو 1 2 3 6. Voilà. D'abord, je fais une notation des diviseurs, je fais une notation des multiples. Maintenant, l'ensemble des multiples de B, qu'est-ce qu'il note? Il se note comme ça. B fois Z. Il se note B fois Z. Nous avons un exemple qui est presque infini. Nous avons maintenant l'exemple de 3Z. شنو هو؟ بعد 0 الوسط 0 3 6 9 انفيني وثاني موان 3. ديزولي كان واحد البروبليم مع الفيديو دونك كنعاودو. بون هادشي اللي قلت هو هذا كيتسمى لونسومبل دي مولتيبل دو 3. ناخدو quelques remarques ou la propriété si vous voulez. Les remarques مثلا quel que soit ناخدو n لان هذا appartenant à Z. هاد quel que soit n appartenant à Z 1 divise toujours n et moins 1 divise toujours n. Bien. Et نزيدو مثلا n divise lui-même et moins n divise n. زعما جاك شباب بحال هكا y a pas de souci. moins 3 divise 3 moins 4 divise 4 moins 5 divise 5 5 divise 5. Y a pas de souci avec ça. Aussi le fait d'écrire que n divise 0 y a pas de souci avec ça. بلاش كيتو غير عاودوا كتبوا لا ديفينيسيون وخذوا دي بيتي زيكزامبل غادي تفهموا طريقه. من هنا que n divise 0 يعني شنو؟ يعني ان لي ديفيزور de 0 égale à Z.
et les diviseurs positifs de 0 pardon, égale à n. Donc là, c'est des remarques à savoir. Le fait que 0 divise que 0, yani 0 ne divise aucun nombre autre que 0. Le fait que l'élément مثلا A, on va prendre quel que soit 1 appartenant à Z étoile, B divise A implique que B est entre la valeur absolue de A et moins la valeur absolue de A. Voilà. Bien. La remarque les can A appartenant à Z étoile, alors l'ensemble des deux A est fini et non vide. Voilà, c'est une remarque. نشوفوا les propriétés. Quel que soit un A, B et C appartenant à Z au cube. A, هذا مهم في les exercices غتستعملوه بزاف غتسمى la transitivité من بعد. A divise B et B divise C implique que A divise C. Voilà, c'est une formule à connaître. Le fait aussi que A divise B et B divise A implique que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Voilà. D'autres trucs à savoir. غنزيدو علينا واحد لي 3 اخرين. نزيدو علينا هادو. هادي مهمه حتى هي خصكم تكونوا عارفينها غتستعملوها بزاف ديال لي زيكزارسيس. D divise A et le même D divise B, alors D va diviser toute combinaison linéaire de A et B. يعني انكم غتاخدوا واحد alpha et bêta, quel que soit alpha et bêta اللي غتاخدوا c'est des antirelatifs, غتقدروا تكتبوها sous la forme de D divise A alpha fois A plus bêta fois B. يعني quel que soit alpha ou bêta اللي بغيتو يكون appartenant à Z يكون négatif positif اللي بغيتي. غير ما يكونش une fraction ولا un truc comme ça يبقى بزاف زعما. Le truc à savoir aussi, c'est une autre propriété à savoir, c'est que si A divise B et C divise D, عندك الحق تقول أن A fois C divise B fois D. Donc هذه عندك الحق تقولها, y a pas de souci avec ça. Aussi propriété أخرى, si D divise A, cela implique que tu تعطيهم la même puissance, تقول أن D à la puissance n divise A à la puissance n. هادشي اللي كنكتبو دابا غيتعاون في واحد الشابيتر اللي غنشوفو من بعد ديال لا كونغروونس. تقريبا سي لا ميم سي الميم تروك. هادشي تو سا عندو سي ديمونستراسيون. غنشوف واش غنلقى الوقت نديمونطريهم كاملين زعما. ندير شي فيديو غير على الديمونستراسيون ديالهم من بعد. غيجي واحد لو دوزيام بارتي غنشوفوها هي لا ديفيزيون euclidienne. La division euclidienne, la notion très importante. Sa démonstration, sûrement, je vais la faire. Mais je vais faire de la vidéo parce qu'elle est un petit peu longue. C'est démontrer l'unicité et l'existence de Joujou. Elle sera longue. On va faire une vidéo de la bien. On a A et B appartiennent de Joujou à Z carré. À Z. Tel que le B se conquiert le 0. La condition B conquiert le 0. Il existe l'unique couple QR qui appartient à Z croix R. Voilà. Il y a un R appartient à R à N ou Q appartient à Z. وغتبقاو دونك عاقلين على هاد لا فورمول بلي كونديسيون ديالها بواحد الكونديسيون ديالها هنا غنكتبوهم هنا مهمين. دونك خاصها تكتب سو لا فورم دو A
égale à B Q plus R. هذه فايت شفنا هاد A est égal à B fois Q. غير لا حيدنا الار غتبقى هي B ديفيز A. يعني شنو؟ يعني انا لقيتي واحد B ديفيز A ديريكتومون غادي تقول لنا R كيساوي 0. سي ديفيزيون كلينيير R كيساوي 0. المهم نرجعوا لها غنكتبها من بعد. غير زعما قلتها دابا. ولكن هذه ما كتكفيش. خاص واحد لا كونديسيون تري امبورطونت. هاد لا كونديسيون هادي تقريبا خاصكمش تنساوها. ان هاد لو R هذا لو ريست qui s'appelle le reste doit être entre pardon c'est strictement تركزوا عليها وهنا راه égal 0 supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à la valeur absolue de B. Voilà. هاد l'écriture elle se nomme la division euclidienne de A par B. Et هاد Q هذا كيتسمى le quotient R كيتسمى le reste و donc هذه كتسمى la division euclidienne de A par B. اللي طلبوا منك la division euclidienne d'un nombre par un nombre ما تدوخش حطها في راسك فهمتي خاصك تعقل تاع الكلمات. دونك غنكتبوا هذوك لي ريمارك اللي قلت بحال قبيله اللي كان B ديفيز A يعني شنو يعني انا كتكتب سو لا فاصون دو A est égal à B fois Q يعني شنو implique que R égale à 0 واللي كان هذه نتوما تعقلوا عليها اللي كان A inférieur strictement à la valeur absolue de B est supérieur ou égal à 0 donc Q égale à 0 et R égale à A. Voilà. Donc d'où les remarques à savoir ناخذو مثلا quelques exemples ناخذو le fait ان A دابا A كنكتبها بحال هادي A ناخذو هي moins 47 et B كتساوي 9 هادي راه نقدروا نكتبوها sous la forme de moins 47 هيا A égale à 9 هيا fois شنو plus واحد لو reste هنا غتكون 7 plus 7 وهنا 9 في moins 6 vous pouvez vérifier ولكن هنا on peut pas vraiment venir et dire que c'est une division euclidienne. La deuxième condition هو خصنا نعرفوا ان B entre quoi et quoi. On n'a que B et entre strictement inférieur à 9 pardon à 9 voilà et supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire donc que c'est une division euclidienne de moins 47 par 9. Voilà. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans le marque en commentaire. Et je vous dis dans la prochaine vidéo, on va parler de la congruence dans Z. On va voir sa définition et ses relations et des petites remarques aussi. Pour le cas des démonstrations de Hadley propriétés, je vous invite très fortement à l'essayer chez vous avant de voir la correction dans n'importe quelle autre vidéo. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.